Hello, boys and girls. Welcome back to our lesson again on today, Thursday, 6th of August, 2020. All right, open your student's book, page 12, part 1, the first one on top. We will listen to a song and we will number the pictures accordingly. Kita akan mendengarkan sebuah lagu, lalu kita akan memberikan angka atau nomor pada gambar yang paling tepat, sesuai dengan lagunya. Sudah siap kita dengarkan lagunya sama-sama ya? Let's go. Student's book, page 12. 1. Listen to the song. Number the pictures. It's a museum. I'm not allowed to dance. I'm not allowed to fight. I'm not allowed to shout. But at midnight... It's midnight, it's midnight. Take a look at the clock. Come on, let's rock. Come on, let's rock. Bracelets, crowns are flying around. Necklaces are on the ground. Here comes our dinosaur. There are kings and queens and more. It's midnight, it's midnight. Take a look at the clock. Come on, let's rock. Come on, let's rock. Statues dance and lions roar. Crash the vases on the floor. The swordsmen shout, come on, let's fight. Let's fight all night until it's light. It's midnight, it's midnight. Take a look at the clock. Come on, let's rock. Come on, let's rock. It's midnight, it's midnight. Take a look at the clock. Come on, let's rock. Come on, let's rock. Yeah! Alright, kita sudah selesai mendengarkan lagunya. Mari kita lihat angka-angka yang paling tepat untuk diberikan kepada gambar ya. Oke. It's midnight, midnight. Take a look at the clock. Come on, let's rock. Come on, let's rock. Nah, di sini kita lihat midnight. Midnight itu menunjukkan pukul berapa? Pukul 12 ya. 12:30 malam. It's midnight, it's midnight. Take a look at the clock. Jamnya di sini. Oleh karena itu, kita beri jam ini angka 1. Yang menunjukkan pukul 12 malam atau midnight. Selanjutnya, paragraf berikutnya. Bracelet crowns are flying around. Bracelet itu apa? Sesuai dengan kosakata yang telah kita pelajari di awal bab 1. Bracelet adalah sebuah apa? Sebuah gelang ya. Gelangnya yang mana? Ini dia gelang. Katanya, bracelets, crowns are flying around. Berarti gelang dan mahkota berterbangan. Mana mahkotanya? Nah, ini satu lagi. Ya, berterbangan. Berarti nomor 3. Number 3. Selanjutnya kita baca lagi. Necklaces are on the ground. Necklaces. Necklace itu apa? Kalung. Kalungnya ada di lantai. Berarti the necklace is number 4.
The next one. Here comes our dinosaur. Dinosaur. Dinosaurusnya di mana? Ini dinosaurusnya. Jadi kita beri angka 5. Number 5. There are kings and queens and more. Ada raja dan ratu dan masih ada lagi yang lain. Raja dan ratu. Raja dulu dahulu. Di mana rajanya? Ini dia rajanya, berarti nomor 6. Number 6. Dan ratunya nomor 7. Number 7. And more. It's midnight. Statues dance and lions roar. Statues itu patung. Patungnya ada di sini? Ada ya. Ini dianya. Patung kesatria. Number 8. Lalu selanjutnya apa? Lion roars. Singa ini mengaum. Roar itu mengaum ya. Berarti nomor 9. Number 9. Selanjutnya next one. Crash. The vase is on the floor. Pot bunganya jatuh ke lantai. Ada di lantai sekarang ya. Posisinya ini dia potnya. Number 10. Next one. The swords then shout, come on, let's fight. Swords. Pedangnya berteriak, ayo, mari kita bertarung. Ini dianya. 2 pedang. Nomor 11. Number 11. Let's fight all night until it's light. It's midnight. Yeah. Berarti sudah selesai. Semuanya ada 11. Sesuai dengan lagunya dan sesuai dengan gambar yang paling tepat ya. Marilah kita dengar lagi lagunya satu kali lagi untuk mengecek apakah semuanya sudah tepat ya. Student's Book, page 12. 1. Listen to the song. Number the pictures. It's a museum. I'm not allowed to dance. I'm not allowed to fight. I'm not allowed to shout. But at midnight. It's midnight, it's midnight. It's midnight, it's midnight. Take a look at the clock. Number 1. Come on, let's rock. Come on, let's rock. Bracelets, crowns are flying around. Necklaces are on the ground. Here comes our dinosaur. There are kings and queens and more. It's midnight, it's midnight. Take a look at the clock. Come on, let's rock. Come on, let's rock. Statues dance and lions roar. Crash the vases on the floor. The swords then shout, come on, let's fight. Let's fight all night until it's light. It's midnight, it's midnight. Take a look at the clock. Come on, let's rock. Come on, let's rock. It's midnight, it's midnight. Take a look at the clock. Come on, let's rock. Come on, let's rock. Yeah!
Oke, number 1 itu adalah midnight, the clock ya. Number 2 itu gelang, bracelets. Number 3 itu mahkota, crowns. Number 4 itu necklace, kalung. Number 5 itu dinosaur, dinosaurus. Number 6 king, raja. Number 7 queen, ratu. Nomor 8 statue, patung. Number 9 the lion roar, singa yang sedang mengaum. 10 vase atau vase, pot bunga. Dan yang terakhir 11 the swords, pedang. Oke, mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, masih pada student book page 14 to 15, halaman 14 hingga 15. Kita akan membaca sebuah cerita mengenai ksatria. Mister akan bacakan kepada kalian, dengarkan baik-baik ya sambil buka bukunya. Gambar yang pertama, the first picture. Lucy said, "Now, let's look for the first line of the rhyme." Ben said, "I really hope we can find it here." Apa artinya? Mereka sedang mencari apa? Mereka sedang mencari kalimat pertama pada ritme yang mereka temukan sebelumnya ya. Gambar yang kedua, picture number 2. Ben shouted, "Help! That was close." Lucy asked, "Where did it come from?" Ben answered, "I don't know, but someone is trying to hurt us." Tiba-tiba ada anak panah yang menembus tembok. Dari mana datangnya? Yang pasti ada seseorang yang ingin melukai kita. Ya, kita lanjutkan. Picture number 3, gambar nomor 3. Ben said, "I can't see anyone." Lucy screamed, "Look, there's a knight with a sword. He's coming after us. Let's run." Ben berkata dia tidak melihat siapapun di situ. Dan Lucy berteriak, "Lihat, di sana ada seorang ksatria dengan sebilah pedang. Dia akan mengejar kita. Ayo kita lari." Picture number 4, gambar nomor 4. Ben said, "Look, this is a good place to hide." Lucy said, "I hope the knight doesn't find us." "Shh, don't make any noise. Don't make a noise." Ini adalah tempat yang baik untuk bersembunyi. Saya harap ksatria itu tidak dapat menemukan kita. Shh, jangan berisik. Picture number 5, gambar nomor 5. Lucy said, "I have an idea. Hold the list. Buster, come here." Ben said, "That's it, Buster. Good dog." "Saya mempunyai ide," kata Lucy. Pegang tali yang ada terkait di leher anjingnya. "Buster, datang ke sini." Buster itu adalah nama anjingnya ya. Dan Ben berkata, "Good job, good dog," gitu loh. Karena anjingnya menurutinya. Menuruti aba-aba. Picture number 6. Ben said, "That was a great idea." Lucy said, "I'm glad it worked. I was very scared." Itu merupakan ide yang cemerlang. Saya senang itu sangat berhasil karena saya merasa sangat takut. Oke, gambar nomor 7. Ben said, "Look, the knight's shield. It's the first symbol, and there's a line of the rhyme." Lucy said, "Let me see. Behind the picture in the frame, we have to write it down." Dan mereka menemukan ritme lainnya lagi pada tameng yang ditemukan atau yang digunakan oleh ksatria tadi. Di lain tempat, pada gambar ke-8, kita lihat Zelda dan Horace di sana. Zelda said, "Poor Horace, how do you feel?" Horace said, "Terrible, I'm going to get those children."
Zelda and their map as well, okay? Kasihan Horax. Bagaimana keadaanmu? Sangat buruk. Saya akan mendapatkan anak-anak itu. Dan Zelda menambahkan beserta petanya. Oke, itulah cerita sedikit cerita tentang ksatria yang mengejar Ben dan Lucy, dan dibalik semua itu adalah Horax. Ya. Sekarang bagian 2, part 2, answer the questions. Semua pertanyaan ini, semuanya di depannya ada who, berarti mereka bertanya siapa, titik-titik. Nah, mari kita lihat yang pertama ya. Who sees the knight first? Siapa yang melihat ksatria itu yang pertama kali? Apakah itu Ben atau Lucy? Kalian lihat di buku kalian masing-masing, halaman 14. Gambar pertama dan kedua belum ada ksatria di sana ya. Gambar ketiga ksatrianya muncul. Lihat percakapannya. Lucy berkata, Lucy said, "Look, there's a knight with a sword. He's coming after us. Let's run." Oleh karena itu, yang pertama kali melihat ksatria itu adalah Lucy. Maka kita jawabannya, Lucy the knight first. Oke, yang kedua, who finds a place to hide? Take a look at number 4, okay, picture number 4. Look, this is a good place to hide. I hope the knight doesn't find us. Dan ternyata Ben yang menemukan tempat untuk bersembunyi. So the answer is Ben finds a place to hide. Number 3, who is on a leash? Siapa yang ada tali pengikatnya di lehernya? Jelas-jelas itu adalah anjing Ben dan Lucy yang bernama Buster. Jadi jawabannya, so the answer is Buster is on a leash. Number 4, who has a great idea? Okay, continue to picture number 5. Lucy said, I have an idea. Hold the leash, Buster. Come here. That's it, Buster. Good dog. And picture number 6. Ben said, that was a great idea. So, itu merupakan ide dari Lucy. Karena Ben berkata, itu merupakan ide yang bagus. So, the answer is Lucy had a great idea. Number 5. Who sees the shield? Take a look at the picture number 7. Picture number 7 here. Ben said, look, the knight shield is the first symbol and there's a line of the rhyme. Oleh karena itu, Ben lah orang pertama yang melihat tameng atau perisai itu. So the answer is Ben sees the shield. The last one, number 6. Who doesn't feel very well? Siapa yang keadaannya kurang baik di sana? Take a look at the last picture, number 8. Zelda said, poor Horax, how do you feel? Horax answered, terrible, I'm going to get those children and their map. Jadi yang merasa kurang baik adalah Horax. So the answer is Horax doesn't feel very well. Oke, sekarang bagian 3 ya, ini gampang ya. It's easy. Find the crown and the arrow in the story. Crown itu apa? Mahkota, dan arrow itu anak panah. Oke, kalian perhatikan gambarnya ya. Semuanya ada 8 gambar. Kita cari. The first picture
Tidak ada ya. The second picture. Oh, itu ada di sana. Sebuah anak panah yang menembus tembok. Di sanalah kita menemukan arrow. The arrow is on picture number 2. Sedangkan crown mahkota itu ada di picture number 8, the last one here, yang dipegang oleh Zelda. Jadi, you can find the crown on picture number 8 and the arrow in picture number 2. Ya. Oke, let's continue. Ini langsung dijawab ya, ditulis di buku student booknya langsung. Oke, sekarang kita beralih ke workbook halaman 14, workbook page 14, part 1 and 2. Buka bukunya, buku kerjanya halaman 14. Masih seputaran dengan cerita tadi yang kita barusan baca ya. Remember the story, ini bagian pertama. Read and write true or false. Ingatlah cerita tadi, baca dan tulis T for true. Kalau benar kita tulis T, kalau salah false kita tulis F ya. Yang pertama sudah ada contohnya. Number 1. Someone is trying to hurt Lucy and Ben with a shield. Nah, dalam cerita tadi, memang ada seseorang yang ingin melukai Lucy dan Ben, tapi tidak dengan perisai atau tamengnya. Ya, bukan perisai atau tameng. Karena dia menggunakan anak panah. Oleh karena itu, jawabannya false. Seperti ini. Ya. Selanjutnya, number 2. The night comes after them. Ksatria itu mengejarnya, datang ke arah Ben dan Lucy dan mengejarnya. Itu jelas-jelas true. Number 3. The night finds Lucy and Ben. Benar atau tidak? Sesuai dengan cerita tadi. Coba dibaca lagi ceritanya di buku student's book-nya. Ya, jawabannya benar ya, karena kesatrianya menemukan Lucy dan Ben lagi. Walaupun yang melihat ksatria tersebut adalah Lucy terlebih dahulu. Tetap true. Number 4, the knight falls down the stairs. Ksatria itu jatuh di tangga. Betul ya? Kita bisa lihat di picture number 6 di buku student book gambar nomor 6 dan 8. Memang ksatria itu jatuh di tangga, oleh karena itu tetap true. Number 5, Lucy and Ben finds a rhyme on the knight's sword. Lucy and Ben find a rhyme on the knight's sword. Itu artinya apa? Lucy dan Ben menemukan ritme di pedang ksatria itu. Jelas ini false, salah. Kenapa salah? Karena Lucy dan Ben menemukan ritme pada perisai atau tamengnya, bukan di pedangnya. So, the answer is false. Number 6. The knight was Zelda. Oke, kita buka gambar nomor 8. Di sana Zelda tidak mengenakan pakaian ksatria. Otomatis jawabannya pasti false. Karena yang jatuh itu adalah Horace. Oke. Sekarang bagian 2. Read and write the words. Baca dan tulislah kata yang tepat. Yang pertama sudah selesai. Oke, Zelda, I'm dressing up as the titik-titik. Berarti ini adalah Horace yang tulis ya, karena Horace di bawah. Oke, dia menulis kepada Zelda. Dia bilang, I'm dressing up as the titik-titik. Saya berpakaian sebagai, sesuai dengan cerita tadi, Horace berpakaian seperti ksatria. Jadi jawabannya kita pilih di sini. Ada chase, queen, children, knight, dressing, and going. Chase itu mengejar, queen itu ratu, children itu anak-anak,
Knight itu kesatria dan going itu pergi. Maka Horace berpakaian seperti kesatria. Kesatria itu apa? Sesuai dengan kosakata yang kita pelajari di awal, knight. Lanjutkan number 3. When the titik-titik come into the museum, berarti ketika seseorang, ini akan menunjukkan seseorang yang akan masuk ke dalam museum. Berarti children, anak-anak itu Ben and Lucy. Ben and Lucy itu masih anak-anak. Oleh karena itu, when the children come into the museum, I'm titik-titik to scare them. Ketika anak-anak masuk ke dalam museum, saya akan menakut-nakuti mereka. Saya akan, berarti dia akan going. I'm going to scare them. I'm going to scare them itu artinya saya akan menakut-nakuti mereka. Tapi tunggu mereka masuk ke dalam museum dulu. Okay, then I'm going to titik-titik them. Apa yang tersisa di sini? Going sudah, dressing sudah, night sudah, children sudah. Misalkan chase and queen. Otomatis I'm going to chase them. Berarti saya akan mengejar mereka ya. Chase itu mengejar. You can be the queen pastinya ya. Karena ini Horace yang menulis surat kepada Zelda. Berarti dia bilang, Zelda, kamu dapat menjadi ratunya. So the answer is you can be the queen. Oke, langsung diisi saja di buku kerjanya di workbook page 14. Oke, kita lanjutkan lagi. Work masih di workbook page 14, the last part. Part 3, bagian 3. Think, pikirkan dulu ya. Draw lines and complete the sentences. Artinya draw lines. Draw lines itu apa? Agak tarik garis ya. Gambar ke ruangannya masing-masing. Lalu kita selesaikan kalimat-kalimat di bawah. Seperti contoh number 1. The dinosaur is from the Nature Museum. Berarti the dinosaurus itu berasal dari museum alam. Karena mungkin dia adalah binatang atau hewan. Oke. Number 2, the owl. Owl itu apa? Owl itu adalah burung hantu. Burung hantu juga merupakan seekor hewan. Maka otomatis tidak dapat ditemukan di museum sejarah ataupun di museum sains. Dia pasti akan ditemukan di museum alam ya, Nature Museum. Jadi jawabannya kita tulis kalimatnya di sini. The owl is from the Nature Museum. The owl is from the Nature. Okay, undo. Ya. From the Nature Museum. Okay, the owl is from the Nature Museum. Number 3, the motorcycle. Motorcycle itu apa artinya? Motorcycle itu motor. Motor itu diciptakan melalui sains. Ya, maka kita temukan motor itu di ruangan museum sains, bukan di sejarah ataupun di alam. So the answer is the motorcycle is from, berasal dari museum sains. Bagaimana nomor 4? How about number 4? The shield, the tameng itu ya, tameng atau perisai itu berasal dari mana? Pasti otomatis bukan dari alam ataupun dari sains, pasti dari peninggalan sejarah. So the answer is the shield is from the history
Museum. The shield is from the History Museum. Tameng atau perisai itu berasal dari Museum Prasejarah. The plane, pesawat, tidak mungkin di sejarah ataupun di alam, pasti dibuat dari bantuan sains. Oleh karena itu, so the answer is the plane is from the Science Museum. The plane is from the Science Museum. The last one, number 6, the knights. Ksatria tidak mungkin ada di alam ataupun melalui sains. Itu pasti dari zaman dulu, dari zaman dahulu sebelum kita lahir, jauh sebelum mereka. Oleh karena itu pasti datang dari museum sejarah. So the answer is the knight is from the History Museum. Alright. Selesai sudah? Dijawab dulu ya, ditulis dengan rapi ya di buku workbooknya halaman 14 bagian ketiga. Mari kita baca sama-sama. Oh, sebelum kita baca ya, kita harus menarik garis seperti ini. Yang pertama, the dinosaur is from the Nature Museum. Kita tarik gambar dinosaurusnya ke Nature Museum. The owl, burung hantunya juga berasal dari Nature. Ke sini ya. The motorcycle, motor, is from the Science Museum. Jadi ini ke sini. Draw the line, tarik garis. Number 4, the shield is from the History Museum. Shield, sini. And the plane is from the Science Museum. Ke sini. And the last one, the knight is from the History Museum. Oke, kita baca lagi ya ke-6 kalimatnya dengan baik. Number 1, the dinosaur is from the Nature Museum. Number 2, the owl is from the Nature Museum. Number 3, the motorcycle is from the Science Museum. Number 4, the shield is from the History Museum. Number 5, the plane is from the Science Museum. And number 6, the knight is from the History Museum. Alright, thank you very much boys and girls for your cooperation today. We have come to the end of the lesson for today. We will continue again with our lesson on next Monday, 10th of August. Have fun learning. See you again, boys and girls. Bye-bye.